अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के साथ मैं हूँ नाजा नियाजी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। कोरोना का जोर टूटने लगा, 1979 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 50 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 5320 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी। फैसले से कबल हुकूमती अहदेदारों को बयानबाजी से भी रोक दिया। जाली लाइसेंस का स्कैंडल, बहरीन एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान को फौरी तौर पर तहकीकात करके रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। के इलेक्ट्रिक का राज, न अपने वादों का पास ना ही सरकार के। सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी, 800 मेगावाट बिजली मिलने के बावजूद बिजली का बहरान झूका तू। चोर डाकुओं से जान छुड़ाने के लिए सिर्फ -420 होगा। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महरूमी आया थी। इमरान फारूक कत्ल केस, खालिद शमीम की अपील पर फरीकान को नोटिस जारी कर दिए गए। क्यूबेक में 2 बेटियों की हलाकत पर इनकी मां सदमे से दो चार है, बाप की तलाश जारी। क्यूबेक में हफ्ते के रोज से मास्क लाजमी करार, खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारों पर जुर्माना होगा। अल्बर्टा में शहरियों ने कोरोना वायरस से बचाव की हुकूमती हिदायत की धज्जियां उड़ा दी। झील के किनारे लोग हुजूम की शक्ल में इकट्ठे हो गए। कैनेडियन वजीर आजम का वेज सेक्रेटरी प्रोग्राम में दिसंबर तक तोसी का ऐलान, कारोबारों को गैर यकीनी की सूरत हाल से निकालने के लिए मदद फराहम की जाएगी। ऑन्टेरियो में लॉकडाउन में नरमी के तीसरे मरहले का आगाज, बहुत से बंद कारोबार भी खोलने की इजाज़त होगी। टोरंटो की शहरी हुकूमत का आउटडोर इवेंट्स मंसूख करने का फैसला। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी, मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,08,155 हो गई। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के मारूफ सदाकार शाहिद अशरफ तवील अदालत के बाद टोरंटो में इंतकाल कर गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया। अफगान अमन मुआहदे के बाद तालिबान हमलों में इजाफा, अमेरिका तालिबान अमन मुआहदा फरवरी में तय पाया था। अमेरिकी जंगी जहाज की आग दूसरे दिन भी बुझाई ना जा सकी। जंगी जहाज में आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। बड़ा धचका, ईरान ने भारत को अहम प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। भारत की जानिब से फंड्स की ताखीर के बायस ईरान को ये कदम उठाना पड़ा। कोरोना वबा जल्द ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में भूख में इजाफा हो रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस लॉकडाउन ख़त्म करने से फैलाव, डॉक्टर फाउची की ट्रंप पर कड़ी तनकीद, माहिरीन सेहत और सदर के माबैन कशीदगी बढ़ रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,32,40,447 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 5,75,601 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना का जोर टूटने लगा, केसेस में नुमाया कमी। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,53,604 हो गई, जबकि एक दिन में 50 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,320 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1989 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 87,492، سندھ میں 1,06,622، خیبر پختونخوا میں 30,747، بلوچستان میں 11,192، گلگت بلتستان میں 1,694، اسلام آباد میں 14,202، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,655 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 16,06,190 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21,020 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 1,70,656 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,151 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 50 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 5,320 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,026، سندھ میں 1,826، خیبر پختونخوا میں 1,106، اسلام آباد میں 155، بلوچستان میں 126، گلگت بلتستان میں 36 اور آزاد کشمیر میں 45 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سپریم کورٹ نے شوگر ملز مالکان کو سندھ ہائی کورٹ سے ملنے والا ریلیف ختم کرتے ہوئے حکومت کو کارروائی کی اجازت دے دی، تاہم عدالتی فیصلے آنے تک غیر ضروری اقدامات اٹھانے اور شوگر کمیشن رپورٹ پر حکومتی عہدیداروں کو بیان بازی سے روک دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ عمل درآمد کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملوث افراد کیفر کردار تک پہنچ سکیں۔ تکنیکی معاملات میں عوام کا مفاد پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ شوگر ملز کے وکیل مخدوم علی خان کے مطابق حکم امتناع خارج ہوا تو ہائی کورٹس میں کیس متاثر ہوگا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حکومت کو کام سے کیسے روک سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے تنقید کی کہ 20 شوگر ملز آسمان سے اتری ہیں جو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ حکومت چینی کے بعد پیٹرولیم بحران پر بھی کمیشن بنا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جس طرح کارروائی سے روکا وہ خلاف قانون ہے۔ چاہتے ہیں پیٹرول کمیشن سے پہلے حکم امتناع والا مسئلہ حل ہو۔ یہ پہلا کمیشن ہے جس میں 2 وزرائے اعلیٰ پیش ہوئے۔ وزیر اعظم کے قریب ترین ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا۔ شوگر ملز کے وکیل نے کہا کہ حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے، زیادہ تر مداخلت نہیں کر سکتے۔ عدالت نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی، جبکہ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کو 3 ہفتے میں شوگر ملز کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ یورپی یونین اور برطانیہ کی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازوں پر پابندی عائد کرنے کے بعد بحرین ایئر لائنز نے بھی جعلی لائسنس کا اسکینڈل سامنے آنے پر پاکستانی پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بحرین CAA کی جانب سے پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کو خط لکھا گیا ہے جس میں پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق اور تحقیقات کرنے کو کہا گیا ہے۔ بحرین CAA کے خط میں کہا گیا ہے کہ پائلٹ چودھری غفور ثاقب، پائلٹ محمد مبشر خان اور ملک عمران الطاف کے لائسنس کی تصدیق کی جائے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ 5 پاکستانی انجینئرز کے لائسنس کی بھی تصدیق کر کے رپورٹ دی جائے۔ فلائٹ انجینئرز میں جاوید اقبال، ملک محمد جنید خان، دانش افضل، عرفان فیروز اور محمد شاہد امرون شامل ہیں۔ بحرین کی سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان کو فوری طور پر تحقیقات کر کے رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب DG سول ایویشن پاکستان نے تینوں پائلٹس اور 5 انجینئر سے متعلق تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں وزارت ہوابازی نے 262 مشکوک پائلٹس کی فہرست جاری کی تھی۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ 148 مشکوک لائسنس کی فہرست پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کو بھجوا دی گئی ہیں اور انہیں ہوابازی سے روک دیا گیا ہے۔ دیگر مشکوک لائسنس والے پائلٹ 100 سے زائد ہیں۔ ان کی تفصیلات بھی سول ایویشن ویب سائٹ پر جاری کر دی گئی ہے۔ غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ PIA میں 28 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ثابت ہو چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں 4 گھوس پائلٹس فارغ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ دنوں ویتنام کی ایویشن اتھارٹی نے بھی مشتبہ لائسنس کی اطلاعات کے بعد تمام پاکستانی پائلٹس گراؤنڈ کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز یورپی یونین اور برطانیہ نے بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پروازوں پر 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستانی پائلٹس کے جعلی لائسنس کے معاملے پر امریکہ نے بھی PIA کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔
के इलेक्ट्रिक ने रिहायशी और तजारती इलाकों के साथ सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग ख़त्म नहीं की। कंपनी ने सनती इलाकों को बिला तातुल बिजली फराहमी का वादा किया था। शहर के रिहायशी, तजारती, सनती और ज़राई तमाम सार्फिन को यकसा लोड शेडिंग का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के सनती इलाकों में 8 घंटों की लोड शेडिंग के मैसेजेस भेजे गए हैं। बिजली की अदम फराहमी के बायस सनती इलाकों में नाइट शिफ्ट नामुमकिन हो गई। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर ने सनतकारों से बिला तातुल बिजली फराहमी का वादा किया, ताहम के इलेक्ट्रिक न अपने वादों का पास रखती है न सरकार के। इजाफी गैस, फर्नेस ऑयल और 800 मेगावाट बिजली मिलने के बावजूद बिजली का बहरान जूं का तू है। नेपरा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नाक के नीचे शहर के रिहायशी, तजारती, सनती और ज़राई तमाम सार्फिन को यकसा लोड शेडिंग का सामना है। उधर रात को बिन कासिम पावर प्लांट 1 का एक और यूनिट बंद कर दिया गया है, जिसके बंद होने से सिस्टम से 130 मेगावाट की बिजली निकल गई। बिन कासिम के 4 यूनिट पहले ही बंद हैं, जिनमें से 2 कोयले पर मुंतकली और 2 मरम्मत के नाम पर बंद किए गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि यूनिट तकनीकी खराबी की वजह से बंद हुआ। 130 मेगावाट की मजीद किल्लत के नाम पर मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग बढ़ाकर 3 से 5 घंटे कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक पहले ही सिर्फ गैस के प्लांट से बिजली पैदा करने को तरजीह देती है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद की जा रही है। सनती इलाकों में भी मुकामी फॉल्ट्स के नाम पर बिजली की आंख मचोली जारी है। जिना अस्पताल की बिजली भी ताहाल मुकम्मल बहाल नहीं की जा सकी। जिना अस्पताल के ग्रिड में जुम्मे से खराबी है। अस्पताल में बिजली की आंख मचोली से मरीजों और डॉक्टरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को बैसाखी चाहिए। वो मौलाना फजल रहमान के कंधे पर सवार होकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। -1 होगा ना 2, अब सब 420 माइनस होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को बैसाखी चाहिए। वो मौलाना फजल रहमान के कंधे पर सवार होकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। -1 होगा ना 2 होगा, अब 420 माइनस होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए कुछ नहीं कर रही। एक छोटे माहीगीर की बोट को समंदर में जाने की इजाज़त नहीं। उनकी डॉलरों से भरी बड़ी लॉन्चें समंदर में जा सकती हैं। माहीगीरों के मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं दी जा रही। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महरूमी आया थी। इन माहीगीरों को 4 महीने से समंदर में जाने पे रोका हुआ है, और आज ये वो लोग जो कभी भुट्टो के वोटर थे, कभी बीबी के वोटर थे, कभी पीपी के वोटर थे, आज यहाँ बिलावल को अटारी को चेयरमैन को हुकूमत को। हलीम आदिल शेख का कहना था कि कल बिलावल भुट्टो ने कहा 18वीं तरमीम और NFC को छेड़ा गया तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। आपको बैसाखी चाहिए, आपकी टांगों में जान नहीं कि मार्च कर सकें। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से धरने की डील हुई। वो धरने के लिए मदारिस के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ लाड़काना से तहरीक चलाएंगे। बिलावल साहब, आपने कहा था कि हम कोरोना की परवाह नहीं करेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इस्लामाबाद जाएंगे। आप तो जब निकलेंगे तब निकलेंगे। हम अपना मास्क उतार कर आपकी करप्शन के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम खालिद शमीम की अपील पर समाअत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मुलतवी कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम खालिद शमीम की अपील पर समाअत फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए मुलतवी कर दी गई। इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम खालिद शमीम की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस गुलाम आजम
قمبرانی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کی۔ عدالت میں سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سزا دیتے ہوئے قانونی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، لہٰذا یہ عدالت انسداد دہشت گردی عدالت کا 18 جون کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ اس موقع پر عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے سزا یافتہ مجرم خالد شمیم کو عمر قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔